अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। दलित और आदिवासी बरादरी अराजी की बजाय तालीम और कैरियर पर तवज्जो दें, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिया मशवरा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम डे का इनेकाद, पार्टी की ताकत का ज़बरदस्त मुजाहरा, मुल्क भर से मजलिसी कायदीन की शिरकत। मुल्क की 14% आबादी को नज़रअंदाज करके सुपर पावर बनना खाम ख्याली, दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का मुहिब्बान मजलिस से खिताब। म्यूनसिपल इंतखाबात के नताइज के बाद सियासी पार्टियों की जानिब से कॉरपोरेशन हासिल करने के लिए रस्साकशी जारी, कांग्रेस कायदीन कॉरपोरेटर्स को लालच और पुलिस की दबाव में फांस रही है, कारगुजार सदर BRS KT रामाराव ने लगाया इल्ज़ाम। मेडचल वार्ड 12 में इलेक्शन हारने वाली कांग्रेस उम्मीदवार ने घर घर जाकर रकम और साड़ियां वापस करने का किया मुतालबा, सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दलित और आदिवासी बरादरियों पर जोर दिया है कि वो ज़मीन के बजाय तालीम और कैरियर पर तवज्जो दें। उन्होंने ये बयान हैदराबाद में श्री सेवालाल महाराज जयंती की तकरीब में बंजारा बरादरी से खिताब करते हुए दिया। वज़ीर आला ने वजाहत की कि ज़राई लैंड सेलिंग एक्ट 1970 की दहाई के दौरान SC कम्युनिटी की मदद के लिए लाया गया था। उन्होंने कहा कि उस वक्त कांग्रेस ने इन बरादरियों के लोगों की इज़्ज़त नफ्स की हिफाजत में मदद की थी। ये एक्ट कांग्रेस हुकूमत के तहत समाजी अदम मसावात को दूर करने के लिए बड़ी ज़मीनों को ख़त्म करने और इजाफी ज़मीन बेज़मीन किसानों और छोटे किसानों में तकसीम करने के लिए शुरू किया गया था। ఇయాల దళితులకు గిరిజనులకు నా సూచన ఒక్కటే, ఆనాడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ సంక్షేమము అభివృద్ధిలో ఒక విధానాన్ని తీసుకున్నది. ఆ శకం ముగిసింది. ఇవాళ నిజంగా నాకు మీకు భూములు ఇవ్వాలన్నా ఈ ప్రభుత్వం దగ్గర భూములు అందుబాటులో లేవు. ఇక మీరు భూముల గురించి ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఏదో సంక్షేమం గురించి ఆలోచన చేయకండి. BRS पार्टी के कारगुजार सदर KTR ने सनत सेवालाल की जयंती तकरीबात में शिरकत की। KTR ने सेवालाल के हामियों से इज़हार तशक्कुर करते हुए उनकी खिदमात को याद किया। इस मौके पर वहां मौजूद सनत सेवालाल को खिराज पेश करते हुए नारेबाजी कर रहे थे। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने इस अज़्म का इरादा किया है कि सिंगरेनी कॉलरीज कोयले की कानों के वर्कर्स के हुकूक़ और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी पार्टी की जद्दोजहद सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर जारी रहेगी। पार्टी हेडक्वार्टर तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने सिंगरेनी कॉलरीज बल्दी सियासत और क़बायली बहबूद के सिलसिले में इजहार ख्याल किया। KT रामाराव ने वाज़ेह किया कि BRS ने भद्रादरी कोत्तागुड़म में CPI की तायीद सिर्फ इसलिए की थी ताकि कांग्रेस को सिंगरेनी का इस्तेसाल करने से रोका जा सके। ताहम उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि कांग्रेस और BJP दोनों ही इस इदारे के लिए नुकसानदा साबित हो रहे हैं। रियासत के 34 मुकामात पर बल्दी इदारों में मुताल्लिक़ सूरत हाल पर रद्द-ए-अमल देते हुए उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस कायदीन कॉरपोरेटर्स को लालच देने, पुलिस के दबाव और धमकियों जैसे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। నాకున్న అవగాహన మేరకి వాళ్ళ దాదాపు 34 చోట్ల హంగుంది. సరే, అక్కడ చాలా అరాచకాలు చేస్తూ ఉన్నారు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు. మా కార్పొరేటర్లు కౌన్సిలర్లను ఎత్తుకొని పోవడం, ప్రలోభ పెట్టడం, పోలీసులను ఇంటింటికి పంపడం, గుండాలను పంపడం, రకరకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. మాకు ఇంకోటి ఇప్పుడు ఎక్స్ అఫిషియో ఓటు విషయంలో కూడా స్పష్టత రాలేదు. మరి చూద్దాం. మాకు కూడా ఇంకా వస్తున్న ట్రెండ్స్ అవి చూస్తూ ఉంటే ఇంకా కొన్ని మున్సిపాలిటీలు మా ఖాతాలో పడతాయి. ఇప్పటికే 17 క్లియర్గా ఉన్నాయి. ఇంకా దాదాపు ఒక 10-12 రావచ్చు అనేది మా అంచనా. చూడాలి రేపు ఏమవుతుంది. ఎందుకంటే అధికార పార్టీ అరాచకాలు, అధికార పార్టీ ప్రలోభాలు, అధికార పార్టీ యొక్క ఒత్తిళ్లు
ఇవన్నీ తట్టుకొని మరి మా కౌన్సిలర్లు మా కార్పొరేటర్లు పాపం వీరోచితంగా కొట్లాడుతున్నారు. చూడాలి రేపు ఏమవుతుంది అనేది చూడాలి. कुल हिंद सनती नुमाइश का आज इतवार महाशिवरात्रि को आखिरी दिन है। सनती नुमाइश का ये 85वां इनेकाद है। इस साल नुमाइश की मियाद में तोसी नहीं की गई है। गुज़िश्ता तकरीबन 1.5 माह से जारी ये नुमाइश न सिर्फ शहर हैदराबाद के बाशिंदों के लिए बल्कि अतराफ शहर और रियासत के अलावा बैरून रियासत के सयाहों के लिए भी तवज्जो का मरकज़ रही है। 1 जनवरी से नुमाइश का आगाज़ हुआ था। आज 15 फरवरी को ये इख्तिताम को पहुँच रही है। तेलंगाना के करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर के इंतखाब के लिए सियासी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई है। अगरचे बीजेपी 66 में से 30 नशिस्तें जीत कर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी है और जादुई हिंसा 34 के इंतहाई करीब है, लेकिन वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने दावा किया है कि करीमनगर के मेयर की कुर्सी पर कांग्रेस का झंडा लहराएगा और पार्टी इस दौड़ में सबसे आगे है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि हम एक सियासी जमात हैं और हम सियासत करेंगे, इसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वज़ीर के इस बयान ने बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय के कैंप में बेचैनी पैदा कर दी है, क्योंकि कांग्रेस 14 नशिस्तें हासिल करने के बाद अब आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर छोटी जमातों के साथ मिलकर जोड़ तोड़ की कोशिश कर रही है। 16 फरवरी को होने वाले इंतखाब में ये वाज़े हो जाएगा कि करीमनगर का अगला मेयर कौन होगा। స్థానికంగా గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధులు వాళ్ళ ఒక ఆలోచనతోటి అబ్సల్యూట్ మెజార్టీ బీజేపీకి రాలే. నిజామాబాద్ లాగా నేను కూడా ప్రతిపక్షంలో కూర్చుంటా చెప్పాల్సి ఉండే. అక్కడ కూడా 60కి 28 వచ్చినాయి, ఇక్కడ 69కి 30 వచ్చినాయి. దానికి పెద్ద మేము గెలిచినామని జెండా పాచినామని మీరే జెండా ఊపారు కదా. మేము అన్నామా? మేము ఇప్పుడు ఏమంటున్నాం? డెమోక్రటిక్ గానే ప్రజాస్వామికంగానే గెలిచిన కార్పొరేటర్లు మేయర్ని ఎవరు ఎంపిక చేసుకుంటారు తప్ప గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రులు తిరగనీయం. ఎవరు డెమోక్రసీ ఎవరికి వ్యతిరేకంగా మేము ప్రజాస్వామ్యంగా గెలిచిన ఆ బీజేపీ 30 మంది కూడా శుభాకాంక్షలు, మిగతా 36 మంది కూడా శుభాకాంక్షలు. అందరూ కలిసి మంచి మేయర్ని ఎన్నుకోండి. करीमनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में बीजेपी को अहम तक़वियत हासिल हुई है। 2 आज़ाद कॉरपोरेटर्स ने मरकज़ी वज़ीर और बीजेपी लीडर बंडी संजय कुमार की मौजूदगी में पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली, जिसके बाद पार्टी की अददी क़ुव्वत में इजाफ़ा हो गया है। 17वें और 39वें डिवीज़न के कॉरपोरेटरों की शमूलियत से बीजेपी अक्सरियत के करीब पहुंच गई है। मेयर का ओहदा हासिल करने के लिए जादुई हिंसा 35 दरकार है, जबकि उस वक्त पार्टी की ताकत 33 बताई जा रही है। तेलंगाना के मेरचल ज़िले के मोचंतलापल्ली बल्दिया में एक इंतहाई दिलचस्प और अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। वार्ड नंबर 12 से इलेक्शन लड़ने वाली कांग्रेस उम्मीदवार एम ज्योति, जो बीआरएस उम्मीदवार से हार गई हैं, अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर पा रही हैं। इंतखाबी नताइज के बाद ज्योति ने अपने ख़ानदान के अफराद के साथ मिलकर वार्ड में घर घर जाकर उस रकम और साड़ियों की वापसी का मुतालबा शुरू कर दिया जो उन्होंने वोट हासिल करने के लिए इलेक्शन से कबल तकसीम किए थे। इस गैर मामूली मुतालबे पर मुकामी वोटर्स शदीद बरहम है। उन्होंने कहा है कि साड़ियाँ तकसीम करने के लिए किसने कहा था। दूसरी तरफ अगर इस बल्दिया के मजमूई नताइज पर नज़र डालें तो यहाँ बीआरएस ने वाज़े बढ़तरी हासिल करते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के ओहदों पर कब्जा जमा लिया है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मरकज़ी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम में मुनक़िद यौम दारुस्सलाम के मौके पर बड़े पैमाने पर अज़ीमुश्शान जलसा मुनक़िद किया गया। इस मौके पर सदर मजलिस रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने दारुस्सलाम के मैदान में पार्टी की परचम कुशाई अमल में लाई। हबीब मिल्लत क़ायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी ने सदर मजलिस का जलसेगाह में गुलपोशी करते हुए इस्तकबाल किया। रियासत और बैरून रियासत के हज़ारों पार्टी कारकुनान की मौजूदगी में सब्ज़ रोशनियों में पार्टी का सब्ज़ परचम लहराया गया।
وہ حجابی بہن جس کا حجاب چھینا گیا، میں اس کا بھائی ہوں، اس بہن کا درد لے کر آیا ہوں۔ وہ اخلاق جس کو مارا گیا، اس کا بھائی ہوں، اس کا درد لے کر آیا ہوں۔ وہ رگبر جس کو مارا گیا، میں اس کے افراد خاندان کے درد کو لے کر آیا ہوں۔ وہ کرناٹک کی حجابی بہن جس کے تعلیم سے جس کو روکا گیا، میں اس بہن کا بھائی ہوں جو تمہارے سامنے درد لے کر آیا۔ میں اس اذا جس کو بند کرنے کے منصوبے ہیں، اس اذا کی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کو اور تیزی کے ساتھ ہندوستان کی، انڈیا کی، بھارت کی ہر شہر میں زوردار آواز میں گنجانے کی تڑپ اور خواہش کو لے کر تمہارے درمیان میں آیا۔ وہ شریعت جس پر حملے ہو رہے ہیں، اس شریعت کا درد لے کر آیا۔ وہ اوقافی جائیدادیں جس کو وقف ترمیمی بل کے ذریعے یہ لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں، اس درد کو لے کر آیا۔ ٹرین میں داڑھی کے نام پہ جس کو گولی ماری گئی، اس کا درد لے کر آیا۔ ٹوپی جس بھائی کی اچھالی گئی، اس کا درد لے کر آیا۔ وہ گھر جو بلڈوزر کی زد میں ڈھیر کر دیے گئے، ان گھر والوں کے درد و تڑپ کو لے کے تمہارے سامنے آیا۔ خدا را ان کا درد میری آواز اور میرے خطاب کی شکل میں تمہارے سامنے ہے۔ صرف ایک ہی بات کہتا ہوا رخصت ہو جاؤں گا، اے ظالم، تو کتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے، جتنا ظلم کرنا چاہتا ہے کر لے۔ دنیا اب یہ دیکھے گی کہ ظالم ظلم کرتے کرتے تھکتا ہے یا مظلوم خوشی خوشی ظلم کو سہتا ہے اور اپنے سر کو نہیں جھکاتا ہے۔ یہ ملک کسی کی باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ ملک میرا تھا، میرا ہے، میرا رہے گا۔ ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈرنے اور گھبرانے والوں کا نام مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے۔ ڈرنے یا گھبرانے کا نام اسد الدین اویسی یا اکبر الدین اویسی ہے۔ خالی ایک جملہ بولا جیسا میری بہن بولی، میں بھی ایک ہی جملہ بولا، یوگی یو پی آ رہا ہوں، صرف اتنا ہی بولا نا۔ ابھی بولا تھا بھائی امیر کی اجازت ملنا باقی ہے، صدر کا حکم باقی ہے، جاؤ بولنا باقی ہے، صرف کہا یو پی آ رہا ہوں چلو گے۔ مجھے حیرت ہوئی، صرف امتیاز جلیل صاحب آپ میڈیا سے پہلے تعلق رکھتے تھے، صحافت سے تھے، میں نے دیکھا آج تک پہ 68 ملین ویوز ہوئے ہیں، صرف کس پہ؟ یو پی آ رہا ہوں۔ دیکھیں الحمدللہ کیا اہمیت ہے، کیا طاقت ہے کہ اس طاقت، اس اہمیت کو ہندوستان کی سب سے بڑی پنچایت میں کھڑے ہو کے ہندوستان کی سب سے بڑی پرانی جو اب
कमजोर हो गई उसका पार्टी का सदर कह रहा है होशियार उसको नहीं आने देना, नहीं आने देना। तुम कौन नहीं आने देने वाले? आजाद हिंदुस्तान का आजाद शहरी हूं, दस्तूर ने हक दिया है, कहीं पे भी घूम सकता हूं, कहीं पे भी जा सकता हूं, कहीं पे भी कुछ भी खा सकता हूं, कहीं पर भी कुछ भी पहन सकता हूं। दस्तूर के दायरे में रह के कुछ भी बोल सकता हूं। अब तो तौबा कर रहे होंगे, मैं बोल रहा हूं, तौबा कर रहे होंगे, सब पूरे बोल दिए होंगे। आइंदा इस बात का खास ख्याल रखना कि हिंदुस्तान की कोई भी इलेक्शन की पोलिंग का डेट 15 ना हो। सही है ना? वाह, अब देख लो कोई इलेक्शन 15 तारीख को नहीं आएगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेडक्वार्टर दारुस्सलाम हैदराबाद में कल शब अज़ीमुश्शान जलसे यौम दारुस्सलाम मुनक़िद किया गया। मजलिस की 68वीं यौम तासीस तक़रीब से सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी ने इस जलसे आम से खिताब करते हुए कहा कि इंतखाबात में जीत और हार अल्लाह की जानिब से मुक़र्रर है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दीगर लोग हमारे मुक़द्दर के फ़ैसले नहीं कर सकते, हमें अपने मुक़द्दर के फ़ैसले करने होंगे। नफ़रत फैलाने वाले हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाने वाले सिर्फ मुसलमानों के दुश्मन नहीं हैं, बल्कि ये भारत से दुश्मनी कर रहे थे। मुसलमानों को इस मुल्क में सियासी ताकत बनना पड़ेगा। 14% मुसलमानों की आबादी के बगैर भारत सुपर पावर नहीं बन सकता। बादशाह और जमहूरियत में फर्क होता है। आप इख्तलाफ करो टीपू से, मगर यह बोलना कि नहीं टीपू इतना दुश्मन था। अरे हर बादशाह को सिर्फ अपनी ताकत से मतलब रहता था। वहां का इलेक्शन था, वोट डालने का मियार था, कुछ नहीं था। मगर तारीख को अगर आप तोड़ मोड़ के पेश करेंगे तो ये जरा हकीकत को पेश करना था। और क्या यह बात झूठ है या सच है बताओ? अप्पाजी राम कौन थे? टीपू सुल्तान की फौज के कमांडर थे। यह भी बोलो आप झूठ है? टीपू सुल्तान के साथ थे ये लोग। उनके ट्रेजरर कौन थे? खाजिन कौन थे? कृष्णा राव। तो बीजेपी जो है इस तरह से तारीख को पेश करती कि नफरत पैदा कर दो। मगर भारत की पहली संविधान की किताब में टीपू की फोटो है या नहीं बता दो चलो। ये तो 1950 की बात कर रहा हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, SIR होने वाला है। बिहार में हो गया, अब तेलंगाना में होगा और उसके बाद महाराष्ट्र में होगा। मैं हमारे तमाम अराकीन बल्दिया, महाराष्ट्र के सदर और जिम्मेदारों से अपील कर रहा हूं, तेलंगाना की आवाम से अपील कर रहा हूं कि SIR जब होगा एक एक जेन्युइन नाम पूरा हमारा आना चाहिए। और याद रखिए, अगर आप अपने नाम को डलवाने में कोशिशें नहीं करेंगे, मजलिस रहबरी करेगी इंशाअल्लाह तेलंगाना में और महाराष्ट्र में भी। तो बीजेपी ये चाहती है कि NPR NRC के जरिए शहरियत ली जा सकती है। बीजेपी SIR के जरिए शहरियत छीनना चाहती है। अगर नाम नहीं आया तो प्रूफ करो तुम भारत के हो या नहीं हो। महाराष्ट्र के मुंबई का केस है सुप्रीम कोर्ट का केस है, कहता है कि इलेक्शन कमीशन को यह अख्तियार नहीं है कि आप किसी की सिटीजनशिप या शहरियत को साबित करें। मगर बीजेपी SIR ECI से कराकर यह कोशिश करना चाहती है। तो हमको पूरी मुस्तैदी के साथ और इत्तेहाद के साथ हमको अपने नामों का इंदराज करवाना है। तो SIR पर तवज्जो लीजिए। और मेरी आपसे गुजारिश है कि हमको मेहनत और जुस्तजू करना है।
صدر مجلس نے پلوامہ کے شہید جوانوں کو یاد کرتے ہوئے خراج پیش کیا. صدر مجلس نے شرکائے مجلس سے اپنے سیل فونز کے لائٹس آن کرنے کی اپیل کی. بیک وقت ہزاروں سیل فونز کی لائٹس نے پلوامہ کے شہداء کی یاد میں دارالسلام کے میدان کو روشن کر دیا. اور میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ ذرا سیل فون کھولیے. ڈائس پہ جو حضرات ہیں وہ بھی سیل فون کھولیے, سیل فون کی لائٹ کھولیے. اور سنیے میں کیوں کہہ رہا ہوں. میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 2019 میں آج ہی 14 فروری کے دن پلوامہ میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. ہمارے بھارت کے 40 CRPF کے جوان شہید ہو گئے تھے. تو ہم ان کو یاد کرنے کے لیے اور ان سے ہم تعزیت کرتے ہیں جو ہمارے بہادر سپاہی مارے گئے. ہم امید کرتے کہ ہمارے ملک کے وزیر اعظم جو پڑوسی ملک سے دہشت گردی کو فروغ دیا جا رہا ہے اس کو جڑ پیڑ سے نکال کر پھینکیں گے. صدر مجلس نے ورنگل کے تاریخی میڈارم جاترا میں ایک مسلم نوجوان کی جانب سے ملائی بن فروخت کرنے والے مسلم نوجوان کو ہراسانی کی شدید مذمت کی ہے. صدر مجلس نے ریاستی حکومت سے اس نوعیت کے یوٹیوبر سمیت زعفرانی جماعت کے شرپسندوں کے خلاف سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ان شرپسندوں کے خلاف کارروائی نہیں کی گئی تو اس سے ملک کو نقصان ہوگا. انہوں نے زعفرانی جماعتوں کی جانب سے جاترا مسلم نوجوان کے ملائی بن فروخت کرنے کے عمل کو فوڈ جہاد کہنے کی بھی شدید مذمت کی ہے. اور تلنگانہ میں آج ایک ویڈیو دیکھا, میدارم جاترا میں ایک کرنول کا مسلمان ہے جو کھوے کا بن بیچ رہا ہے. اس کو وہاں پر یہ پہنچ گئے یہ سنگھ پریوار کے لوگ اور بول رہے نہیں تو کھوے کا بن بیچ رہا ہے مگر تو فوڈ جہاد کر رہا ہے. کون ہے بھائی یہ لوگ تلنگانہ میں میڈارم جاترا میں؟ وہ تو سب لوگ آتے اس میں, اور انہوں کون ہوتے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے؟ یہ کون ہے یوٹیوبر جو ایک مسلمان کو بدنام کرنا چاہتے ہیں؟ ہم تلنگانہ کی پولیس سے کہتے ہیں یاد رکھیے یہ ایک واقعہ نہیں, اگر ایسا ہوگا تو پھر آپ روڈ ظالموں کے حوالے کر رہے ہیں, ظلم بڑھے گا. پھر رول آف لا کو اگر برقرار رکھنا ہے تو پولیس کی ذمہ داری ہے, یہاں کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ خلاف ایکشن لو. یوٹیوبروں کے خلاف اٹھاؤ, ان لوگوں کو کیس لگاؤ, ان پر BNSS کا 199 لگاؤ, لے جا کر ان کو ڈالو جیل میں تاکہ وہاں پر ویڈیو بنا کے دکھاؤ ہم کو. ان ظالموں کو اگر آپ چھوٹ دیں گے, ایک غریب بیچارہ جو بن بیچ کر اپنا پیٹ پالتا ہے تم اس کے خلاف ویڈیو بناتے. ظالموں, بے شرموں, بزدلوں, تم بھارت کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ تم دشمن ہو بھارت کے. تم مسلمانوں سے دشمنی نہیں کر رہے, بھارت سے دشمنی کر رہے ہو. تم غریب کو ختم نہیں برباد کرنا چاہتے ہو. وہ بیچارہ بن کھووا بیچ رہا, اس میں فوڈ جہاد. ابے تم کو کھانا اچھا نہیں لگا تو تم بلاتے بلدیہ کو, پولیس کو بولتے, کچھ نہیں. تم کیا پولیس بن چکے ہو؟ میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور مطالبہ کرتا ہوں یہاں کی حکومت سے, یہاں کی پولیس کے اعلی عہدیداروں سے کہ اس میڈارم جاترا میں جو ہوا ان یوٹیوبروں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے. کیا تماشا ہو رہا ہے؟ جس کے جو دل میں چڑھائی کر لیں گے, کمزور دکھے گا تو اس کو بدنام کر دیں گے, تو پھر قانون تو ایک مذاق بن جائے گا. ماہ رمضان کی آمد سے قبل حلقہ اسمبلی بہادر پورے میں واقع مساجد کے امام اور مؤذنین میں کلہن مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے راشن کٹس کی تقسیم عمل میں لائی گئی. اس تقریب تقسیم کی نگرانی میں مجلسی رکن اسمبلی حلقہ بہادر پورہ محمد مبین نے کی, جبکہ مجلسی ڈویژن کارپوریٹرز حسینی پاشا, مقتدر بابا کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکنان بھی اس موقع پر موجود تھے. اس پروگرام کے داعی سوشل ورکر سید خدیر نے میڈیا کو تفصیل بھی بتائیں. مذکورہ پروگرام بہادر پورہ تاڑبند میں واقع لیگیسی پیلس میں منعقد کیا گیا.
الحمدللہ یہ جو پروگرام رکھا گیا ہے کہ جس میں 1500 کٹس کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے، جس میں بہادر پورہ اور دیگر راجندر نگر اور دیگر علاقوں کے بھی مساجد کے ایام اور پیشوا موجود ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی یہ کوشش ہے کہ صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر حسین صاحب میرا پارلیمنٹ کی مشورے کے بعد میں یہ پروگرام کو طے کیا گیا، اور ہمارے خلیل صاحب اور ان کی ٹیم نے آگے آ کر اس پروگرام کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا۔ الحمدللہ آج جو تمام مساجد کے موزون پیشواموں کو یہاں پر ایک پروگرام رکھ کر ان کے جو ڈسٹریبیوشن ہے پروگرام کو منعقد کیا گیا۔ اللہ کے کرم سے بہت مساجد کے جو موزون اور پیشواموں کے لیے کوئی آگے آ کر ہیلپ نہیں کرتے، بلکہ ایسے لوگوں کو کوئی بھی چیز فراہم کی جاتی ہے کہ جو بہت زیادہ طاقتور ہے، اسی کو وہاں تک پہنچایا جاتا ہے۔ لیکن ہم نے یہ قدم اٹھایا ہے کہ اللہ کے کرم سے تمام مساجد کے موزون اور پیشواموں تک ایسے پروگرامز کو منعقد کر کر ان تک ایک کٹس کو پہنچایا جائے۔ تو لہٰذا آج ہم نے لیگیسی پیلس کے اندر اس پروگرام کو منعقد کیے۔ ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر جو ہے 25 کلو چاول اور 10 کلو آٹا، 5 کلو میٹھا تیل اور تمام یعنی جو چیز کی ضرورت پڑتی ہے 21 آئٹموں کے ساتھ میں اس کٹس کو بنایا گیا ہے، جو 1500 کٹس ہے۔ یہ تمام مساجد کے لوگوں کو تقسیم کی جائیں گی۔ مسجد بغدادی ٹیک نامپلی میں 14 فروری 2026 بروز ہفتے بعد نماز ظہر مسجد حاضہ کے تحت چلنے والے ادارہ جات مدرسے اقراء تعلیم، القرآن، لیڈیز ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ سینٹر و کمپیوٹر سینٹر کے سالانہ جلسے کا انعقاد عمل میں آیا۔ اس جلسے کی صدارت حضرت مولانا حافظ محمد افتخار الدین قادری سابق استاذ جامعہ نظامیہ نے کی۔ مہمانان خصوصی کے طور پر محمد اظہر الدین منسٹر مائنرٹیز ویلفیئر، خلیق الرحمان نیشنل کوآرڈینیٹر ICC، خلیل الرحمان ڈائریکٹر نیو ماڈل اسکول، ایم ماجد صاحب سینئر جرنلسٹ نے شرکت کی۔ طلباء طالبات نے تعلیمی مظاہرہ پیش کیا۔ طلباء کے علمی مظاہرے اور علمی مکالمے سے مہمانان خصوصی، اولیاء طلباء و حاضرین مجلس محظوظ ہوئے اور داد تحسین بھی دی گئی۔ صدر جلسہ حافظ محمد افتخار الدین قادری سابق استاذ جامعہ نظامیہ نے طلباء اور انتظامیہ اور اساتذہ کو مبارکباد دی اور دعا فرمائی کہ یہ ادارہ اسی طرح خدمات انجام دیتا رہے۔ صدر جلسہ نے علم دین کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کیا اور مسلمانوں کو علوم و فنون میں آگے رہنے کی تلقین کی۔ مہمان خصوصی محمد اظہر الدین نے اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بچپن میں جو بات ذہن نشین ہوتی ہے وہ ہمیشہ محفوظ رہتی ہے۔ کم سنی میں طلباء کا علم دین حاصل کرنا قابل تحسین عمل ہے۔ انتظامی کمیٹی جو کام انجام دے رہے ہیں وہ قابل تحسین ہے۔ حکومت کی جانب سے جس قسم کا بھی تعاون ہوگا اس کی تکمیل عمل میں آئے گی۔ نگران جلسہ صدر کمیٹی سید منیر الدین احمد مختار نے تعلیمی رپورٹ پیش کی اور مسجد حاضہ کے تحت چلنے والے اداروں میں عوام کو واقف کروایا۔ کمپیوٹر سینٹر میں 40، ٹیلرنگ و مہندی ڈیزائننگ میں 57 اور صبح شام کے عربی مدرسے میں 155 طلباء طالبات نے دینی تعلیم حاصل کی۔ اس میں خاص طور پر ٹیلرنگ اور کمپیوٹر میں نان مائنرٹیز طالبات کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اراکین کمیٹی کے ہاتھوں مہمانوں کی گل پوشی و شال پوشی کی گئی۔ اس موقع پر ارکان کمیٹی قاضی سید شاکر علی، محمد عبدالشکور، محمد بلال، محمد عبدالرحیم افسر، محمد جیلانی، محمد غوث، محمد مقبول و دیگر مصلیان مسجد موجود تھے۔ معزز مہمانوں کے ہاتھوں طلباء میں اسنادات و انعامات تقسیم کیے گئے۔
چندران گٹا پولیس اسٹیشن میں ایک پریس میٹ منعقد کی گئی جس میں برآمد کیے گئے 32 گمشدہ موبائل فونز ان کے اصل مالکان کے حوالے کیے گئے۔ یہ کامیابی چندران گٹا کرائم ٹیم کی محنت کا نتیجہ ہے جو اسٹیشن ہاؤس آفیسر یعنی SHO اور ڈیٹیکٹو انسپکٹر DI کی براہ راست نگرانی میں انجام پائی۔ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے ACP چندران گٹا سدھاکر نے کرائم ٹیم کی کارکردگی کو سراہا اور بتایا کہ سال 2026 کے دوران ایک منظم حکمت عملی کے تحت شہریوں کے گمشدہ املاک انہیں واپس دلائی جا رہی ہیں۔ گمشدہ موبائل فون کے متاثرین نے شکایت درج کروانے کے لیے CEIR سینٹرل ایکوپمنٹ کے آئیڈینٹی رجسٹرڈ پورٹل کا بھی استعمال کیا جس سے پولیس کو فون ٹریک کرنے اور بلاک کرنے میں مدد ملی۔ ACP نے عوام کو خبردار کیا ہے کہ اگر گمشدہ موبائل غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو آن لائن فراڈ اور غیر مجاز لین دین جیسے خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ بالاپور پولیس اسٹیشن حدود کے علاقوں میں پولیس کی جانب سے کارڈن سرچ اور کمیونٹی کنیکٹ پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ اس پروگرام کی نگرانی DCP شمساباد زون B راجیش نے کی جبکہ ACP آدی بٹلہ ڈویژن DV پردیپ کمار ریڈی کے علاوہ دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وادی صالحین شاہین نگر میں کی گئی اس کارروائی میں 300 پولیس ملازمین شامل ہوئے جبکہ بغیر دستاویزات کی 27 ٹو ویلرز، 2 آٹوز اور 9 گیس سلنڈرز کے علاوہ دیگر اشیاء بھی ضبط کی گئیں۔ اسی طرز پر 17 راؤڈی شیٹرز اور 7 سسپیکٹ شیٹرز کو حراست میں بھی لیا گیا۔ پولیس نے اس آپریشن کے دوران تقریباً 800 مکانات کا احاطہ کیا۔ امریکہ کے کیلیفورنیا میں تقریباً ایک ہفتے قبل لاپتہ ہونے والے 22 سالہ ہندوستانی طالب علم کی لاش ملی ہے۔ کرناٹک کے رہنے والے ساکیت سرینیواسیا 9 فروری کو لاپتہ ہو گئے تھے جن کے بعد ان کی جنگی پیمانے پر تلاش کی جا رہی تھی۔ سان فرانسسکو واقع ہندوستانی سفارت خانے کی نے تصدیق کی ہے کہ پولیس نے ہندوستانی طالب علم کی لاش برآمد کر لی ہے۔ ساکیت سرینیواسیا امریکہ میں رہ کر پوسٹ گریجویٹ کی تعلیم حاصل کر رہے تھے اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں وہ طالب علم تھے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ دلت اور آدیواسی برادری اراضی کی بجائے تعلیم اور کیریئر پر توجہ دیں، وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے دیا مشورہ۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے دارالسلام ڈے کا انعقاد، پارٹی کی طاقت کا زبردست مظاہرہ، ملک بھر سے مجلسی قائدین کی شرکت۔ ملک کی 14% آبادی کو نظر انداز کر کے سپر پاور بننا خام خیالی، دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کا محبان مجلس سے خطاب۔ میونسپل انتخابات کے نتائج کے بعد سیاسی پارٹیوں کی جانب سے کارپوریشن حاصل کرنے کے لیے رسہ کشی جاری، کانگریس قائدین کارپوریٹرز کو لالچ اور پولیس کی دباؤ میں پھانس رہی ہے، کارگزار صدر BRS KT راما راؤ نے لگایا الزام۔ میڈچل وارڈ 12 میں الیکشن ہارنے والی کانگریس امیدوارہ نے گھر گھر جا کر رقم اور ساڑیاں واپس کرنے کا کیا مطالبہ، سوشل میڈیا پر ویڈیو ہوا وائرل۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔